ito guys. Mao kita ni sundaan ako guys, kapira guys na. Mao kita lisod yun ang mga kinabuhi sa mga estudyante. Okay. Pero sa uban pangutan mingan yun nga hayahay kong estudyante kay alawon sa kuno sa yung kalawon sana kapiram gani kapiram gani niskape sa ubang nga giingon mga tao no nga hayahay kong estudyante kay alawon sa kuno permit. So what's na kay bawo no nga grabe yung kalisod. Luoy yung mga kuhan karon nga estudyante nga kanang mga sama na nga way porta. Organization dano, mantener yung dano.